जगदम्ब पूजा अनुष्ठान आ गोटे नुआ अध्याय आपको स्वागत जनाऊँगी। अध्याय आम जाना काल सर्प कौन काल सर्प जोग रहिले मनीष कौन कौन भोग करें। प्रथमतः काल सर्प जोगटा हुए किपरि बा जातक आम किपरि जाना काल सर्प जोग रही है, केते प्रकार काल सर्प जोग अच्छी एवं क्यों क्यों प्रकार काल सर्प जोग को नेले क्यों क्यों प्रकार आम तार जो सुफल कि कुफल आम भोगुचे। बहुत प्राय लोक अच्छा काल सर्प ना शुणिले बहुत भयभीत कर जाती। केतेक क्षेत्र में यह भल फल प्रदान करता, केतेक क्षेत्र में यह खराब फल प्रदान करता। तेबे आमर राशि हूँ 12टी। तेबे एमिति हिसाब कले प्रति घर अनुसार 288 प्रकार काल सर्प जोग रही। जदि आम हिसाब करवा तेबे 288 प्रकार जोग रही। तेबे प्रति घर को हिसाब कले 3546 प्रकार काल सर्प जोग आमर थाए। एमध्य आम दुई प्रकार काल सर्प जोग को विशेष भाव आम गुरुत्व दे था। गोटे हूँ संपूर्ण काल सर्प जोग, आ गोटे हूँ आंशिक काल सर्प जोग। तेज आम आगे जानवे संपूर्ण काल सर्प जोग क्या कहुए, आंशिक काल सर्प जोग क्या कहुए। कौन होता है जदि राहु केतु बल रेखा मध्य जातक जदि समस्त ग्रह एक तरफा था लग्न मध्य राहु केतु परिसरभुक्त होता है, ताहाको आम संपूर्ण काल सर्प जोग बोली कही। तो बुझंतु आग जदि गोटे पटे वन साइड होगी राहु केतु जदि रहीगले गोटे जातक जन्म जातक जदि गोटे पटे वन साइड होगी राहु केतु रहिले राहुर सप्तम सब केतु रहा केतुर सप्तम सब राहु रहा। ये जदि यांको भितरे यांको क्रॉस करके आ कौनसी ग्रह आगु को जाई पारले नाही तांको भितरे बलय भितरे रहीगले ताकू आमे संपूर्ण काल सर्प जोग कहिताउ। बा लग्न मध्य राहु केतुंको परिसरभुक्त होइथाय ताहाको आमे संपूर्ण काल सर्प जोग बोली कहिताउ। आपणको बुझाई मुझे दी प्रकार दीटा चक्र करी। तो कहीं कहीं कहती जे याकू कालसर्प जोग बोली हेले एटा कालसर्प जोग नुह कहीं आमर प्रमाण अच्छी जे राहु एवं केतु लग्न जो राहु थे सम्मुखें केतु थे राहु एवं केतु मध्य जदि अन्य समस्त ग्रह थे तेबे जाइए कालसर्प जोग बोली आम धरिबा। किंतु ये कौन अच्छी ना राहु पाखे मंगल अच्छा एठे केतु पाखे शनि अच्छा, तेणु यह कालसर्प जोग हो पार ना। या केतक आमर ज्योतिष कहते कालसर्प जोग बोली, किंतु यह कालसर्प जोग नुह। जितेबाला आम देखा जे ये मेष वृष ये सब घर अच्छी आ गोटे जातक देखु बा जो कुंडली चक्रटा आपको देखा यार एमती देखु ये राहु ये हूँ केतु एवं या सहित कहीं अन्य कौन ग्रह ना आंक भितर अन्य ग्रह यही पर्यंत यही भितर जिते ग्रह रे यह आम संपूर्ण कालसर्प जोग बोली विवेचित करूँ। आम कालसर्प जोग बोली कहि परिबानी। ये कुंडली हूँ प्रकृत में कालसर्प जोगर कुंडली। तेबे आम संपूर्ण कालसर्प जोग विषय जानले। आंशिक कालसर्प जोग क्या कहुए, जदि जातक लग्न केतुयुक्त बा राहुयुक्त होता है मात्र लग्नर डिग्री बा अंश राहु केतु अंश ठारू अधिक थाए तेबे यह आंशिक कालसर्प जोग बोली कुआ। ता भितर जो आमर अच्छी संपूर्ण कालसर्प जोग ताकू मध्य आमे 12टा कूल नाग विषय विभक्त 8टा आमर नाग तापरे आमे आउ 4टा को आमे ये देता कि 12 प्रकार आमे कालसर्प जोग को अत्यधिक ताकू आमे ध्यान देता। कालसर्प विषय रे आपण सम्यक भाव धारणा नहीं था कौ कौ कालसर्प जोग आमर रही एवं से कालसर्प जोग जो समय भोग हो से समय आम कौ कौ जिनस को आम भोग करता कौ कौ अघटन गुड़िक आम सहित घटी थाए आ विषय आम सम्यक धारणा देवा। जदि लग्न रे राहु रहे तेबे अनंत नामक कालसर्प जोग सृष्टि हुए। द्वितीय भाव में जदि राहु रुहे तेबे कूलिक नामक कालसर्प जोग सृष्टि हुए। तृतीय भाव में जदि राहु रुहे तेबे बासुकी नामक कालसर्प जोग सृष्टि हुए। जदि चतुर्थ स्थान में रुहे तेबे शंखपाल नामक कालसर्प जोग सृष्टि हुए। जदि पंचम भाव में राहु रुहे तेबे पद्म नामक कालसर्प जोग सृष्टि हुए। जदि षष्ठ भाग में राहु रुहे तेबे महापद्म नामक कालसर्प जोग सृष्टि हुए। जदि सप्तम स्थान में रुहे तेबे तक्षक नामक कालसर्प जोग सृष्टि हुए। जदि अष्टम भाव में राहु रुहे तेबे कर्कटक नामक कालसर्प जोग सृष्टि हुए। जदि नवम भाव में राहु रुहे तेबे शंखचूड़ नामक कालसर्प जोग सृष्टि हुए। जदि दशम भाव में रुहे तेबे घातक नामक कालसर्प जोग सृष्टि हुए। जदि एकादश भाव में रुहे तेबे विषधर नामक कालसर्प। जदि द्वादश भाव में रुहे तेबे शेष नाम युक्त शेष नामक कालसर्प जोग आमर जातक रही है। तेज यही प्रकार आमर 12टी रही जातक कालसर्प जोग
ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ ହେବା ସମୟରେ କେଉଁ କାଳସର୍ପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ କ୍ଷତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ବା ଅନୁଭୂତି କରିଥାଉ ତା ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁର ସବୁବେଳେ ସପ୍ତମ ଅପୋଜିଟରେ ସବୁବେଳେ କେତୁ ରହିବ, ତେଣୁ ତାର ଭାବକୁ ନେଇକି ବି କହିଲେ କିଏ ରାହୁ ଏକ ପ୍ରଥମରେ ଥିଲାବେଳେ କେତୁ ସପ୍ତମ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବୁଲୁଛି, ସେ ଭାବ ଅନୁସାରେ କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ରହିଲେ ବା ରାହୁ କେଉଁ ଭାବରେ ରହିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଳସର୍ପ ଏଇ ଯୋଉ 12ଟି ଭାଗରେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାଳସର୍ପ ଯୋଗର କଣ କଣ ତାର ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିଥାଉ ଏଇ 12ଟିଆ କାଳସର୍ପ। ତେବେ ଅନନ୍ତ କାଳସର୍ପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କୁଳିକ କାଳସର୍ପ କଣ କରେ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ଜୁଆ ଆଉ ଲଟେରୀ ଏ ବାବଦରେ ମାନେ ସବୁ କୁପ୍ରଥା ବାବଦରେ ଆମର ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏବଂ ବାସୁକୀ କାଳସର୍ପ ଯୋଗରେ ବହୁତ ଭଲ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଏଇ ଯୋଗଟି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ଏହାର ଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥରେ ଶଙ୍ଖପାଳ ଘରେ ସର୍ବଦା କଳହ କରାଇଥାଏ। ପଦ୍ମ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ବିଳମ୍ବ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେବେ ମହାପଦ୍ମରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ହନ୍ତା କରେ। ମୋର କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁଠୁ ବିଜୟ କରିକି ଆସିବେ। ଶତ୍ରୁ ହନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଯଦି ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ରହୁଛି ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଳହ ଲାଗି ରହିବ। କର୍କଟକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଜଣା ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଧନ ପାଇପାରିବେ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ସମ୍ପତ୍ତିର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ଚୂଡ଼ ଆସୁଛି ତେବେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଲାଗି ରହିବ। ଯଦି ଘାତ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ରହିଛି ତେବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ଯଦି ବିଶାଖା କାଳସର୍ପ ରହିଛି ତେବେ ଧନ ଲାଭ ଭଲ କରିବେ। ଯଦି ଶେଷନାଗ କାଳସର୍ପ ରହିଛି ତେବେ ଦୁଃଖ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ, ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ କରିପାରେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରିପାରେ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଜାତକ ଆମ ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟ ଠାରୁ ଜାତକଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଜାତକରେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଗ କରିବା, ଏହାର କୌଣସି ମତ ନାହିଁ। ତେବେ ୟାକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା କେତେବେଳେ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶାକୁ ଆସିବେ। ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ କେତୁ ଦଶା ହେଇଥିବେ ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ହେଇଥିବେ। ଏପରି ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶାକୁ ଦଶା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ହେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ତିକ ଭୋଗ କାଳସର୍ପର ଯୋଉତିକ ଭୋଗ ଆମେ କହିଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର କାଳସର୍ପରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ତାର ଆମେ ଫଳଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମନସା ଦେବୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବା ମନସା ଦେବୀଙ୍କର ନାଗସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ପସୁକ୍ତ ଯେଉଁ ସର୍ପସୁକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତତ୍ସମେତ ଯଦି ପାରିବେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ଅଭିଷେକ ବା ଯେଉଁ ନାଗଦାନ ପରମ୍ପରା ଅଛି, 2 ହଳ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ହେବ, ଗୋଟିଏ ହଳ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହଳଟି ତାକୁ ସେଠି ମନସା ଆଦି ନାଗପାଶ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଏଠି ପୂଜା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିସହରଣ କରି ବିସର୍ଜନ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ତାର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଉପଶମ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।